katika jina la Yesu Kristo. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Asante kwa jioni ya leo. Urakoze ko uyu mugoroba none. Jioni ya mibaraka. Umugoroba w'imigisha. Jioni ya utukufu. Umugoroba w'icyubahiro. Jioni unatutembelea. Umugoroba utugenderera. Jioni unakuwa pamoja nasi. Umugoroba mwami ujya kugaragara mu buryo bukomeye cyane. Jioni ya kutenda miujiza na maajabu. Umugoroba ujya kugaragaza ibitangaza n'ibimenyetso hagati yabo. Jioni ya kuponya na kufungua. Umugoroba abantu benshi bagiye kubohoka no gukira. Jioni ya kuokoa. Umugoroba abantu benshi bagiye gukizwa. Tunaacha mtumishi wako katika mikono yako. Umukozi wawe tumushyira mu biganza byawe data. Baba umutumie kama chombo tu. Mwami umukoresha nk'igikoresho cyawe. Pamoja na interprete wake. Hamwe n'ugiye kumusemurira. Roho wako Mtakatifu ashuke juu yao. Wose ikiganza cyawe kibe hejuru yabo. Roho Mtakatifu anene pamoja nao. Mana ubane nabo. Maneno yatakayosemwa ndani ya kinywa chao. Amagambo yose agiye gusohoka mu kanwa kabo. Yatoke kwa roho yako. Abe amagambo avuye mutima wa. Yafungue. Kandi akingure. Yafungue. Akingure. Yaokoe magharibi ya leo. Ashobora gukiza imitima ya benshi. Tutakuona miujiza magharibi ya leo. Ibimenyetso n'ibitangaza bigaragara uyu munsi. Tunafunga nguvu za giza. Turakinga imbaraga z'ikuzimu zose. Tunafunga nguvu za shetani. Turafunga imbaraga za Satani. N'izina rya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu kushuka. Turasaba imbaraga zo mu ijuru zimanuke. Imbaraga z'umwuka wera zigaragara hagati yacu. Mana ukingura imitima y'umwuka. Kugira ngo dushobore kumva ibyo ushaka kutubwira. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu ashimwe. Sasa niseme kidogo. Reka mbabwireho gatoya. Kwa kuwa tuna wakati wa kukutana tena kesho na siku ya Jumapili. Reka turavugaho gakiya kuko turacyafite n'igihe nejo bundi. Kama alivyosema Aposto, nkuko intumwa yabibamenyesheje, nimejaliwa kuzaliwa katika dini ya Kiislamu. Nahiriwe kuvukira mu muryango wa Islamu. Mimi nimeoa, nina watoto 3. Njewe ndubatse mfite abana 3. Lakini kabla ya hapo nimesoma masomo ya dini ya Kiislamu. Kandi mbere y'ibyo nabanje kwiga amashuri ya Kiislamu. Kama alivyosema Aposto, nkuko intumwa yabibatugejejeho. Ili kwamba nisipoteze wakati wa kusikia mambo fulani kugira ngo nabasha gutakaza igihe yo kumva ibintu n'ibindi. Nilipenda nifanye kwa kifupi sana. Ndashima yuko ndi buvuge mu ncamake. Pale Dar es Salaam nilifanya diploma ya Kiislamu. Dar es Salaam naherewe diploma yo muri Islamu kwa miaka 3. Maze kuyiga imyaka 3. Baadaye nikaja hapo Kuwait, hapo Libya. Hanyuma njya mu gihugu cya Libya. Nikafanya miaka 8 nikapata degree ya kwanza ya Kiislamu. Niga imyaka 8 mbona impamyabumenyi ya mbere yo muri Islamu. Baadaye hapo nilikwenda Kuwait City. Hanyuma y'ibyo nagiye Kuwait. Kwa miaka 6 nikafanya degree ya pili ya Kiislamu. Niga imyaka 6 nanone mbona yindi mpamyabumenyi ya kabiri ya Islamu. Baadaye hapo nikaenda Irani mjini Tehran. Nyuma y'ibyo njya muri Irani mu mujyi wa Tehran. Nikafanya miaka 4 nikapata degree ya 3 ya Kiislamu. Niga imyaka 4 mbona degree ya 3 ya Islamu. Baadaye hapo nikaenda Saudi Arabia. Nyuma yaho nagiye mu Buarabu kwa kozi ya miaka 2 ya uongozi. Hanyuma niga amashuri y'abayobozi mu myaka 2. Nikapata degree ya 4 ya Kiislamu. Mbona impamyabumenyi ya 4 ya Islamu. Ndipo nilipomaliza, hanyuma y'ibyo ndangije, wakuu wa nchi hizo ambazo Apostle amesema hapa, abakuru b'ibyo bihugu intumwa yavugiye hano imbere, Ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, Hussein Mubarak, Yasir Arafat, Kanali Muhammad Gaddafi. Wale watu walinifanya kuwa kiongozi wa dini ya Kiislamu. Abo ngabo banyimitse nk'umuyobozi w'idini ya Islamu. Kuanzia Tanzania, guhera Tanzania, Kenya, muri Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Kongo, ndetse no muri Kongo. Wakati ninafanya kazi katika Uislamu, igihe nari ndimo muri iyo mirimo ya Islamu, yako mambo niliyoyafanya ndani ya Uislamu mabaya sana. Hari ibintu byinshi bibi nakoze muri iryo dini rya Islamu.
Wakati sasa nimetimiza miaka 3 katika Uislamu, igihe nari maze imyaka 3 mu Uislamu, ndipo mtu anayeitwa mheshimiwa wa waheshimiwa, nicyo gihe uwitwa umwami w'abami, bwana wa mabwana, Uwiteka Imana ikomeye, mfalme wa wafalme, umwami w'abami, Mungu wa miungu, Imana nyiri Imana, Yesu Kristo, ndipo aliponijia akaniokoa. Aho ngaho niho yaziye arankiza, na mimi nikakubali kuokoka. Hanyuma nanjye nemera gukizwa. Yesu akanituma, Yesu aranuma niwasaidie ndugu zangu Waislamu, mbafashe bene data b'Abayisilamu, ili na wao waweze kumjua Yesu Kristo, kugira ngo nabo babashe kumenya umwami Yesu. Kwa kifupi, mu magambo make, wakati ule nikiwa katika chuo kikuu cha Libya, nari ndi mu ishuri rikuru aho ngaho i Libya, kuna mambo niliyaona katika Qur'ani, hari amagambo niboneye ukubwanjye muri Qur'ani, ambayo ni tofauti na elimu tulikuwa tukifundishwa. kandi ayo magambo arahabanye n'amashuri batwigishaga. Baada ya kuona hivyo, maze kubisobanukirwa, nikaamua kuwaendea viongozi wangu wa chuo, hanyuma ngenda kureba abo bakuru b'ishuri ryanjye, ili kuwauliza, kugira ngo mbashe kubasobanuza, haya nayoyaona kwenye Qur'ani ni sawa? Ndababaza, ese ibino bintu mbonye muri Qur'ani ese byaba ari bizima? Mkuu wa chuo akaniuliza, ni mambo gani umeona? Umukuru w'ishuri arambaza, ese ni ibiki waba wabonye? Nikamweleza katika Qur'ani, ndamubwira ngo muri Qur'ani kuna kitabu kinaitwa Surati Al-Imran. hari igitabo cyitwa Surati Al-Imran. Sura Al-Imran aya ya 45, icyo gitabo cya 45, aya hii inasema, icyo gice kiravuga gutya. Kabla sijasoma aya hii ni kutahadharishe, mbere yuko nsoma iki gice reka mbanze ngutegure, maana kuna wengine wanasema Kiarabu ni lugha ya mapepo. kuko hari abantu bazi yuko Icyarabu ari ikirimi cy'amadaimoni. Kwa hiyo utakaposikia naanza kuzungumza Kiarabu, igihe ni utangira kumva ndimo kuvuga Icyarabu, usiseme kwamba sasa huyo dokta bado ana mapepo ya Kiislamu. nuje kuvuga ngo uyu mukozi w'Imana aracyafite abadaimoni, na ukaanza kukemea. hanyuma ugatangira ugatokesha. Kiarabu ni kama lugha unaoijua Kiingereza na Kifaransa. Icyarabu rero ni ururimi nk'urundi, ni nk'icyongereza cyangwa urundi rurimi. Na kuna Waarabu ambao wameokoka wanamwabudu Mungu katika lugha yao ya Kiarabu. Kandi hari n'Abarabu bakijijwe baramya Imana mu rurimi rwabo rw'Icyarabu. Na kila lugha unaijua duniani shetani anaifahamu. Kandi buri rurimi rwose uzi ku isi Satani araruzi. Lakini unapoingia kunena kwa lugha ukaanza kunena, shetani ndo hajui. Ariko ururimi rumwe atabasha gusobanukirwa ni igihe utangiye kuvuga mu ndimi, kuko aho ngaho Satani ntabwo asobanukirwa. Aya hii ya 45 inasema, uyu murongo wa 45 uravuga utya: idh qalati lilmalaikatu ya Maryam, Jibrilu Mikaeli alikuja kwa Maryam. uyu murongo uravuga ngo Malaika Gabrieli yasanze Maria, alimwambia, inna Allaha yubashiruki bi kalmati minhu ismuhu almasihun, Mwenyezi Mungu anakuletea habari njema za neno, Uwiteka akuzaniye ijambo ryiza, jina la huyo neno anaitwa Masihi, kandi izina ry'uwo mwana akuzaniye yitwa Masiya, Yasuan ibn Maryam, Yesu utakayemzaa wewe Maryam, Yesu wo nguwo wa uzabyara Maria, wajiha fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabina, huyo Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. uwo Yesu uzabyara yahawe ubushobozi bwose ku isi ndetse no mu ijuru. Wa huwa ahkamul hakimina, yeye ndiye atakayehukumu wanadamu siku ya mwisho. Kandi uwo Yesu ni uzakira witeka agatanga urubanza mu gihe cy'imperuka. Nikamuuliza mkuu wa chuo kuhusu aya hii, hanyuma mbaza uwo mukuru w'ishuri ibijyanye n'uyu murongo, kwa nini kwenye kitabu chetu cha Qur'ani ameandikwa Yesu? ndamubaza, ese ni kubera iki mu gitabo cyacu cya Qur'ani handitswemo Yesu?
Na kwenye Biblia ya Wakristo Muhamadi wetu hakuandikwa humo. Hanyuma muri Biblia y'Abakristo Muhamadi wacu ko atanditswemo. Yule mkuu wa chuo akaniambia, hanyuma uwo mukuru w'ishuri arambwira ati, Yesu ni mkuu wa wanadamu wote. Ngo Yesu ni mukuru w'abaremwe bose. Na mimi nikaamini moyoni mwangu. Hanyuma nanjye nizera mu mutima wanje. Kwa kuwa yeye amepewa mamlaka mbinguni na duniani. Kuko we yahawe ubushobozi bwose n'ubutware mu ijuru no mu isi. Maana yake ni kwamba duniani asiwepo mtu mwingine yoyote atakayeitwa kiongozi wa wanadamu. Nukuvuga yuko ku isi yose azitwa umuyobozi cyangwa umukuru w'abantu bategetse. Na siku ya kiyama, kandi igihe cy'imperuka, siku ile ya ufufuko, umunsi w'umuzuko, atakayehusika na wanadamu ni nawe uzaca imanza z'abantu bose, kuwahukumu kwenda jehanamu au kwenda mbinguni, kubacira iteka ryo kujya mu ijuru cyangwa se kujya ikuzimu. Ni huyo Yesu peke yake. Nuwo nguwo Yesu wenyine. Moyoni mwangu nikaamini hivyo, mu mutima wanjye mbyizera gutyo, kwamba huyu Yesu ana mamlaka kweli ya uongozi. Numva yuko uyu Yesu mu byukuri afite ubutware bwo kuyobora. Hapo hatukutofautiana na mkuu wangu wa chuo. Aho ngaho nago twigeze tubitandukanaho mu kubyumva hamwe n'uwo mukuru w'ishuri. Na baadaye nikamuuliza aya nyingine tena. Hanyuma nongera musobanuza undi murongo. Kwa sababu Wakristo wanasema Yesu ni Mungu. Kuko Abakristo bavuga yuko Yesu ari Imana. Lakini sisi Waislamu hatumkubali kama Yesu ni Mungu. Hanyuma twebwe Abayisilamu nitubyemere ko ari Imana. Lakini Qur'ani imesema uungu wa Yesu. Ariko Korowani yasobanuye neza ubumana bwa Yesu. Yule mkuu wa chuo akaniuliza aya hii umeiona wapi? Uwo mukuru w'ishuri arambaza ese uwo murongo wa warawusomye hehe? Nikamwambia katika surati Al-Imrani, mubwira yuko na usomye mu murongo wa Al-Imrani aya ya 49. Murongo wa 49. Aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya, wa rasula ila bani Israila, Yesu aliwafikia wana wa Israeli. Yesu yagendereye abana ba Israeli. Alipowafikia aliwaambia hivi, abagendereye arababwira ati, ana akhluqu lakum, mimi ndiye niliyewaumbeni. Ni njyewe wabaremye. Alipowaambia mimi ndiye niliyewaumbeni, amaze kubabwira ngo ni njyewe wabaremye, wana wa Israeli walimfahamu kwamba huyu ni Mungu. Abana ba Israeli bahise basobanukirwa yuko ari Imana. Mkuu wa chuo nikamuuliza hivi, hanyuma uwo mukuru w'ishuri ndamubaza ati, mtu mwenye sifa ya uumbaji anaitwa nani? Hanyuma umuntu ufite ubushobozi bwo kurema ninde? Akasema muumbaji ni Mungu. Aravuga ati umuremyi ni Imana. Nikamuuliza, kwa hiyo Yesu kwa kuwa ni muumbaji ni Mungu? Hanyuma ndamubaza, kuba Yesu ari umuremyi ese yaba ari Imana? Akasema tunafahamu hilo, lakini hatuwezi kuambia watu wote kwamba Yesu ni Mungu. Ambwira yuko ngo ibyo turabizi neza, ariko ntidushobora kubibwira abantu bose yuko Yesu ari Imana. Yesu akawaambia tena wana wa Israeli, hanyuma Yesu yongera kubwira abana ba Israeli, fa anfukhu fihi, nilipowaumba niliwapulizia pumzi ya uhai ndani yenu. Arababwira ati maze kubarema nabahumekeyemo umwuka w'ubuzima. Nikamuuliza tena mkuu wangu wa chuo, hanyuma nongera mbaza uwo mukuru w'ishuri, huyu mtu anayeumba alafu anaweka uhai ndani ya kitu alichokiumba ni nani? Hanyuma ndongera ndamubaza, ese uwo muntu urema yarangiza agahumekera umwuka w'ubuzima mu bantu ese yaba ari nde? Akasema, bwana nilishakwambia usinisumbue, huyo ni Mungu. Hanyuma arambwira, rega wowe wingora, narangije kubikubwira, uwo ni Imana. Kisha tukaendelea katika aya hiyo. Hanyuma dukomeza muri uwo murongo. Akasema, wa ubri'u al-akbahu wal-absar, Yesu alikuwa na uwezo wa kuwaponya watu vibarango na kuwaponya watu upofu wa macho. Yesu yari afite ubushobozi bwo kukiza abantu ibibembe ndetse agahumura n'impumyi. Aya inaendelea kusema, wa uhya al-mauta, Yesu ana uwezo wa kufufua waliokufa, waliozikwa kabisa, akiwafufua anawawekea uzima tena. Hanyuma dukomeje muri uwo murongo haravuga ngo Yesu afite n'ubushobozi bwo kuzura abantu bapfuye bagahambwa, akongera akabazamura, akongera akabaha ubuzima. Nikamuuliza mkuu wangu wa chuo,
hanyuma nongera mbaza uwo mukuru wanjye w'ishuri, haya mambo Muhamadi wetu anaweza kuyafanya? ese uwo Muhamadi wacu yababasha gukora ibi ngibi? Akasema hapana, ni Yesu tu peke yake kwa kuwa ni Mungu. Nuko aransubiza ngo ibyo ngibyo nta wundi wabibasha uretse Yesu wenyine gusa. Kwa hiyo tukiwa pale ofisini kwa mkuu wangu wa chuo, hanyuma dukomeje kuganira n'uwo mukuru wanjye w'ishuri, akaniuliza una swali ligine? Arambaza ese waba ufite ikindi kibazo ushaka kumbaza? Nikamwambia ndiyo, ninayo swali lingine. Ndamubwira yego ndacyafite ikindi kibazo. Katika Qur'ani kuna katika surati Al-Baqara, surati ni igice cya Al-Baqara, aya ya 9, umurongo wa 9. aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya: fi qulubihim marada. Mungu nilikuwa na muabudu zamani Mungu ndani ya Uislamu, Imana naramyaga kera mu idini rya Islamu, akiwatizama waumini wake, yakwitegereza abamwizera, na waumini hao ni Waislamu, kandi abo bamwizera b'Abayisilamu. Qur'an inasema fazadahumullah marada. Anapowatizama akikuta wana magonjwa hao waumini wake, hanyuma yabitegereza agasanga barwaye bafite uburwayi, yeye anawazidishia magonjwa juu ya magonjwa wengine. Ugasanga hejuru y'uburwayi abongereye ubundi burwayi. Fazadahumullah marada, akiwatizama akiwakuta wana magonjwa, yakongera kubitegereza agasanga bararwaye, anachukua magonjwa mengine anawaongezea juu ya magonjwa yale, akazana izindi ndwara akabongerera hejuru izo ndwara bafite. Nikamuuliza mkuu wangu wa chuo, hanyuma nongera kusobanuza uwo mukuru w'ishuri, hivi huyu Mungu asiyetuponya ni Mungu kweli? Ese noneho iyi Mana itabasha kudukiza, ese yaba ari Imana koko? Yule mkuu wa chuo akasema, sasa wewe, uwo mukuru w'ishuri arambwira, noneho wowe unataka kunichokoza? Wowe urashaka kunchokoza tu. Vyovyote ilivyo, uko biri kose, tunaamini hautakuwa Muislamu mbeleni. Turizera yuko ejo hazaza wowe utazaba Umwisilamu, kwa kuwa unaanza kuelewa mabaya ya Mungu wetu, kuko watangiye gusobanukirwa ibibi by'Imana yacu. Sasa nikasema kama huyu Mungu yuko namna hii, noneho ndavuga ese iyi Mana nibimeze gutya, nina maswali juu yake. Ngewe mfite ibibazo byo kumubaza. Siku ile nikatoka ofisini kwake nikaenda darasani. Uwo munsi mva mu biro bye njya mu ishuri. Baada ya hapo, hanyuma y'ibyo nikaomba tena ruhusa ya kuonana naye. Nongera nsaba uruhusa rwo kongera kubonana nawe. Akaniuliza swali, unataka kuniuliza maswali ya Yesu tena? Arongera arambaza, ese urashaka kongera kumbaza ibijyanye na Yesu kandi? Nikamwambia ni muhimu kwa sababu mimi ni mwanafunzi na niko chuo kikuu, mimi natakiwa nijue mambo. Ndamubwira birakwiriye yuko ngusobanuza kuko nge ndi umunyeshuri kandi ndimo kwiga amashuri yisumbuye, nkeneye gusobanukirwa mu by'ukuri. Akasema basi njoo twende ofisini. Noneho ngwino tujyane mu biro. Nikapata aya tena katika surati Al-Imrani, nongera mbona umurongo mu gice cya surati Al-Imrani, aya ya 56, umurongo wa 56. Aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya: idh qala Allahu ya Yasuan, Mungu alimwambia Yesu, Imana yabwiye Yesu, inni mutawafika wa rafiuka ilaya, mimi nitatoa ruhusa ufe msalabani na ukifa nitakufufua utakuja kwangu. Njyewe nzatanga uburenganzira yuko upfa, numara gupfa nzakuzura ku musaraba, nzatanga urusha kugira ngo upfire ku musaraba, nyuma y'urupfu nzakuzura. Wa mutwahiruka minal ladhina kafaru, na nitakuepusha na makafiri wasioamini kufa kwako wala kufufuka kwako. Nzakurinda abatizera fauka ladhina kafaru, kuliko makafiri wasioamini kufa kwako na kufufuka kwako. Nabari abatizera gupfa kwawe no kuzuka kwawe. Nikamuuliza, sasa Qur'ani imesema hivi, noneho ndongera ndamubaza, ese ko Qur'ani ivuga gutya? Wasioamini kufa kwa Yesu na kufufuka kwake, abatizera ugupfa k'umwami Yesu ndetse no kuzuka kwe, hao ndio wanaitwa makafiri. Abo ngabo nibo bitwa abatizera. Sasa nikamuuliza kwamba hanyuma ndongera ndamubaza ati,
Wakristo wanaamini kufa na kufufuka kwa Yesu. Abakristo bizera gupfa no kuzuka kwa Yesu. Na sisi hatuamini kufa na kufufuka kwa Yesu. Kandi twebwe nago twizera gupfa no kuzuka kwa Yesu. Sasa makafiri ni Wakristo au ni sisi Waislamu? None se abakafiri cyangwa se abatizera baba ari twebwe abayisilamu cyangwa baba ari Abakristo? Mkuu wa chuo akaniambia kwa kweli kwa aya hii sisi ndio makafiri. Umukuru w'ishuri aransubiza ati mu by'ukuri bijyanye n'uyu murongo ni twebwe abatizera. Kafiri ni mpagani. Umuntu utizera ni umupagani. Kwa hiyo kwa jibu sahihi ya Qur'ani, bijyanye n'iki gisubizo dusomye muri uyu murongo, nikaamini kwamba wapagani ni sisi Waislamu. Mitanizera yuko abapagani ari twebwe b'Abayisilamu. Mkuu wa chuo akaniambia, umukuru w'ishuri arambwira ati lakini haya hatuwezi kuwaeleza Waislamu msikitini. Ariko ibi ngibi ntidushobora kubibwira Abayisilamu mu musigiti. Lakini mimi nikaweka moyoni mwangu, ariko njyewe mbibika mu mutima wanjye, kwamba nitakapomaliza masomo ko yuko nindangiza kwiga nitawasaidia ndugu zangu Waislamu, nzafasha bene data b'Abayisilamu ili waweze kuelewa ukweli wa mambo ukoje, kugira ngo babashe gusobanukirwa ukuri kw'ibintu uko bimeze. Aya nyingine niliona hapa, uhundi murongo nasobanukiwe katika surati Al-Imran hiyo hiyo, muri uwo murongo twakomeje gusomaho, aya ya 55, mu murongo wa 55 inasema hivi, haravuga ati wa makara Allahu wallahu khairu almakiruna. Wayahudi walioamini Uislamu, Abayahudi bizeye Ubwisilamu, walikwenda kuhubiri Uislamu mjini, bagiye kubwiriza Ubwisilamu mu mujyi, lakini wakauhubiri kwa uongo. ariko babwigisha mu kinyoma. Walipohubiri uongo, watu waliamini uongo wao. Bamaze kwigisha icyo kinyoma, abantu bizera icyo kinyoma cyabo. Kwa hiyo walirudi huku walikotoka kwa Mungu wao. Hanyuma bagaruka bava ku yo Mana yabo, wakamwambia Mungu, barongera babwira Imana, ese Mana, huko tulikokuwa tumehubiri watu waamini Uislamu lakini kwa uongo. Iyo ngiyo twagiye kubwiriza, twabwirije Islamu ariko y'ikinyoma kandi abantu barabyizeye. Wewe Mungu wetu unasemaje? Ese wowe Mana yacu urabivugaho iki? Akasema hivi, hanyuma arasubiza ati wallahu khairu almakiruna, mimi ndiye baba wa watu wasemao uongo. Hanyuma arasubiza ati ni njyewe data w'abantu bavuga ibinyoma. Sasa nikamuuliza mkuu wangu wa chuo, hanyuma mbaza uwo mukuru w'ishuri, sasa huyu Mungu anayesimamia uongo ndiye mkubwa wa uongo. Sasa iyi Mana ihagarariye ikinyoma niyo mukuru w'ikinyoma, na sisi tukiwa waongo kama Mungu wetu ni sawa? Hanyuma natwe tukaba abantu bavuga ikinyoma nk'Imana yacu, ese byaba ari byo? Mkuu wa chuo akasema lazima tuwe waongo sababu Mungu wetu ni muongo. Ni birakwiriye yuko natwe tubeshya kuko Imana yacu nayo ibeshya. Moyoni mwangu, mu mutima wanje, niliogopa. Naratinye. Kumbe wakati namuuliza maswali haya, kubera yuko igihe namubazaga ibi bibazo, alikuwa anakutana na walimu wenzake chuoni pale. Yagendaga agahura n'abandi barimu aho ngaho mu biro. Kwa hiyo anawaeleza yale ninayomuuliza mimi. Hanyuma akabasobanurira ibyo bibazo mbanza kumubaza buri munsi. Baadaye wakaweka maazimio, hanyuma bashiraho itegeko kwamba huyu mtu umkatalie asirudie kukuuliza habari za Yesu tena. Baramutegeka ati uyu muntu nazasubire kongera kukubaza ikibazo kijyanye na Yesu, au mambo mabaya yaliyomo ndani ya Uislamu wetu, cyangwa se ibintu bibi birimo mu idini ryacu. Mwambie hivi, akiuliza tena tutamfukuza shuleni. Umubwira uti niyongera kukubaza tuzamwirukana muri iri shuri. Na kweli yule mkuu wa chuo aliniambia, mu byukuri uwo mukuru w'ishuri arambwira ati, akasema Hamisi, arambwira ngo Hamisi, ukirudia kuuliza habari yoyote mbaya inayohusu Mungu wetu ama Uislamu wetu, niwongera kongera kumbaza ikintu icyo ari cyo cyose kibi kijyanye n'idini cyangwa Imana yacu, na ukaniuliza habari zinazohusu Yesu tena, cyangwa se kongera kumbaza ikibazo cyose kijyanye na Yesu, tutakufukuza shuleni, tuzakwirukana muri iri shuri. Kwa hiyo mimi nilikaa kimya ili nisifukuzwe shuleni. Hanyuma nanjye guhera ubwo ngubwo ndaceceka kugira ngo sinirukanwe ku ishuri. Siku 3 baadaye ameniambia hayo.
hashize iminsi 3 amaze kumbwira atyo, pale chuoni tulikuwa wanafunzi 660, twari abanyeshuri 660, lakini Waafrika tulikuwa 3. ariko abo muri Afrika twari 3. Mimi kutoka Kigoma, Hamisi Hussein. Njyewe Hamisi Hussein nari mvuye Kigoma. Idrisa Jafari kutoka Dar es Salaam. Idrisa Jafari kuva Dar es Salaam. Mwipwa wa Idi Amin kutoka Uganda. Umwishwa wa Idi Amin wavuye Uganda. Sasa nilikuwa nimelala usingizi. Hanyuma nari nsinziriye, nikaonyeshwa niko kwenye maji yanatuunguza sisi wale watu 3 wa Afrika. Hanyuma mbona ndi mu mazi abira arimo kudutwika uko twari 3 b'Abanyafrika, tukiwa tunapiga kelele na hakuna mtu aliyekuja kutusaidia. Hanyuma twarimo dutaka cyane, nta muntu uraho hafi kugira ngo aze kudufasha. Wakati ule tunapiga kelele, igihe twarimo dutaka cyane na tunaungua kweli kweli, kandi mu byukuri twarimo dushya cyane, alikuja mtu mmoja, haje umuntu umwe ambaye sijawahi kumuona maisha yangu yote. Haje umuntu bona mu buzima bwanjye bwose. Alisimama nyuma yetu, ahagarara inyuma yacu, akaniita jina langu ya Hamis. Hanyuma amamagara mu izina ngo ya Hamis. Nikaitika labaikan. Hanyuma nanjye nditaba ngo labaikan. Akanambia madha tasma'u fil ma'u, unasikia nini katika maji hayo? Arambaza ati ese muri ayo mazi uri murumva mwiki? Nikamwambia hadhihi alma'u yashuqu najida, maji haya yanatuunguza sana. Ndamubwira ati aya mazi arimo kudutwika cyane. Akanieleza hivi, arambwira ati faqul laha, yaambie hayo maji, ngo bwira ayo mazi, ya ma'u kun barda wa salama ilaya biismi Yasuan. Akaniambia ni ya amuru yale maji yawe baridi na yawe salama kwangu kwa jina la Yesu. Hanyuma uwo muntu arambwira ati ngo ninegeke ayo mazi kutongera kunwika akonje kandi ngubwe neza muri jewe mu izina rya Yesu. Basi niliposikia maneno yale, hanyuma maze kumva ayo magambo, nikayaamuru yale maji. Hanyuma nanjye negeka ayo mazi, nikayambia ya ma'u kun barda wa salama ilaya biismi Yasuan, ewe maji ninakuamuru uwe baridi kwangu na salama kwangu kwa jina la Yesu. Nanjye mfata ubwo butwari ndategeka ngo wa mazi we konja kandi ndagutegetse nuongere kunwika mu izina rya Yesu. Yale maji nikasikia yamepoa kabisa. Ayo mazi ahita konja, mu byukuri sinongera gushya. Akaniuliza madha tasma, unasikia nini tena? Arongera arambaza ese waba urimo kumva iki noneho? Nikamwambia kad bardan, yamepoa, yamekuwa baridi sana. Ndamubwira ati aya mazi noneho yakonje nguwe neza. Akaniambia faqul ahlika, waambie na hao ndugu zako ulionao. Hanyuma arambwira ati bwira nabo bagenzi bawe muri kumwe. Nikawaeleza yale maneno na kuwaonyesha yule aliyeniambia maneno yale. Hanyuma nabo ndababwira, ndangije mbereka n'uwo muntu urimo kumbwira ayo magambo. Akaniambia waambie na ndugu zako hao. Arambwira ati bwira nabo bagenzi bawe muri kumwe. Kwa hiyo nikawaeleza yale maneno, lakini wao hawakusema. Hanyuma mbabwira ibyo ngibyo, ariko bo nibagira icyo bakora. Wale watu walizama wakafa kabisa. Abo bantu rero twari kumwe bo bararohamye barapfa. Akaniambia tena ya Hamis faqul ukhra, yaambia hayo maji tena. Arongera arambwira ngo ongera utegeke ayo mazi. Akaniambia yaeleze ya ma'u fatahta ila tahti, ni yaeleze ile maji yaniteme yanilete inchi kavu. Arongera arambwira ati ubwira ayo mazi akuruke akuvane mu mazi agushire hanze. Nilipoyaamuru maji hayo yakanileta yenyewe mpaka pale yule mtu anaponiambilia. Hanyuma maze kuyategeka ayo mazi ngo anduke, aranzana ayo mazi anshira iruhande rwa muntu warimo kumvugisha. Yule mtu akanyosha mkono wake akanipokea akanivuta kuliani kwake. Uwo muntu arambura ukuboko kwe arankurura anzana iruhande rwe. Akaniuliza swali. Hanyuma ambaza ikibazo, ya Hamis tarifni, Hamis unanijua mimi? Ese ya Hamisi wabunzi? Nikamwambia la arifka, sikujui. Arambwira mu byukuri sinkuzi. Akaniambia ana Yasua alladhi ulida fi butun Maryam, mimi ndiye Yesu niliyezaliwa katika tumbo la Maryam. Arambwira ati ni jewe Yesu wavukiye mu nda ya Maria.
Akaniambia idha aminuni, ukiniamini mimi, arambwira ati nunyizera satukhadhu, nitakuokoa, nunyizera nzagukiza nzakurokora, wa idha abani satuhliku kamithlu hadhani, na ukinikataa utakufa kama wale jamaa zako wawili walivyokufa. kandi niwanga kunyizera uzapfa nk'abo bagenzi bawe uko bapfuye. Akaniambia hivi, arongera arambwira ati hadha khabaru alladhi fa'altu ilayka, haya niliyokufanyia leo, ibi ngibi nagukoreye uyu munsi, fatwasulu kullu nas, waeleze watu wote, uzabibwire abantu bose, hususan ala ahlika islamia, hasa hasa uwaeleze ndugu zako waislamu jinsi nilivyo na uwezo kwa wanadamu, kandi cyane cyane uzabigeze kuri bene so b'abayisilamu ubabwire uburyo nshobora gukiza. Baada ya hapo tukatembea na yeye kama hatua 20. Hanyuma y'ibyo tubasha kugendana nawe nk'intambwe 20. Alafu tukaagana, yeye akaenda zake. Hanyuma tusezeranaho agenda ukwe. Na mimi sasa hiyo usingizi ukaniisha. Aho ngaho nanjye ndakanguka mva mu bitotsi. Nikaanza kufikiria hiyo ndoto sasa. Hanyuma nangira gutekereza kuri izo nzozi. Asubuhi kulipokucha, mu gitondo bukeye, nikaenda kumuuliza mkuu wa chuo maana ya ndoto hiyo. Njya gusobanuza wa mukuru w'ishuri igisobanuro cy'izo nzozi. Wakati yeye ndiye aliniambia nisirudie kumuuliza habari za Yesu. Kandi muibuke yuko ari we wari wambwiye ngo sinzagaruke kumwongera kumubaza ikibazo cya Yesu. Lakini kwa kuwa Yesu amenituma kwa Waislamu, ariko kubera yuko Yesu yaramaze kuntuma ku Bayisilamu, sikuogopa, nilikwenda kumwambia. Nago natinye, nagiye kumubwira. Kwa hiyo alinisikiliza kwa makini. Yabashije kunyumva neza. Akaniambia hivi, arambwira ati kuanzia leo, uhereye uyu munsi ndio mwisho wa kusoma hapa chuoni. Niwo munsi wawe wa nyuma wo kwiga kuri iki kigo. Nenda bwenini ukae, nitakuja tuzungumze. Genda mu ishuri be wicaye, ndaza kuza tuganire. Mimi nilikwenda bwenini nikachukua vitabu nikaenda darasani. Hanyuma ngenda aho ducumbika mfata ibitabo njya mu ishuri. Mwalimu wa kipindi cha kwanza aliingia kufundisha Kiarabu. Hanyuma umwarimu w'isomo rya mbere yinjira kwigisha Icyarabu. Kabla hajamaliza kipindi chake, mkuu wa chuo alikuja. Mbere gato yatararangiza kwigisha, umukuru w'ishuri araza. Akanikuta niko darasani na nasikiliza mafundisho. Asanga ndi mu ishuri ndimo gukurikira. Lakini baadaye alisema, Hamisi toka darasani. Hanyuma arambwira ati, Hamisi sohoka uve mu ishuri. Wakati natoka, igihe nari nsohotse, nilikwenda bwenini nikakaa. Ngenda aho ducumbika ndicara. Akaniuliza, arambaza ati, Hamisi Hussein, unapenda urudi nyumbani kwenu lini? Hamisi Hussein, ese waba wifuza kuzataha ryari? Nikasema ukiamua hata kesho naweza kwenda. Ndamubwira nubishima nejo nshobora gutaha. Lakini nahitaji niende Bujumbura. Ariko ndifuza kubanza guki Bujumbura. Kwa kuwa kaka yangu ndiye mkuu wa chuo cha Muammar Gaddafi alijenga pale Burundi. Kuko mukuru wanje niwe mukuru w'ishuri Gaddafi yubatse ari Bujumbura. Kwa hiyo nikaja Burundi, Bujumbura. Hanyuma njya i Burundi. Nikaanza kumhadithia kaka yangu jinsi ilivyosababisha kufukuzwa shule. Hanyuma nangira kumutekereza impamvu zatumye nyirukanwa ku ishuri. Kaka kaniambia, kaa nitakuombea na utarudi shuleni. Arambwira ati, icara utuze nzakohereza ku ishuri. Kwa hiyo kaka yangu alikuwa anawasiliana na mkuu wa chuo cha kule Libya. Kuko uwo mukuru wanje yarafite imishyikirano n'uwo mukuru w'ishuri rya Libya. Kila anapomwambia nirudi shuleni anakataa. Kandi yakongera kumubwira ngo subire ku ishuri akamwangira. Nimekaa pale mwaka mmoja na miezi 10. Nahicaye umwaka umwe n'amezi 10. Mdogo wa yule mkuu wa chuo aliyenifunkuza kule Libya, hanyuma murumuna wa mukuru w'ishuri wo muri Libya wanyirukanye. Kwa hiyo wanamtuma Bujumbura awe msaidizi wa kaka yangu pale Bujumbura. Baramwohereza ngo aze abe umufasha w'uwo mukuru wanje aho ku ishuri i Bujumbura. Kaka yangu akasema hivi, hanyuma mukuru wanje avuga ati, siwezi kukubali mdogo wako aje awe msaidizi wangu hapa, kwa kuwa na wewe umekataa mdogo wangu asiendelee na masomo kule kwako. Mukuru wanje aramubwira ati, sinshobora kwemera yuko murumuna we aza hano kugira ngo dufatanye kuyobora iki kigo, kuko nawe wirukanye murumuna wanje muri icyo kigo uyoboye. Kwa kuwa katika Uislamu, kuko muri Islamu kuna neno linatamkwa asharu bishar, mtu yote kufanya vibaya na wewe umulipe mabaya. Hari jambo rivuga ngo wishura umuntu icyo yagukore, ikibi ukakishura ikibi. Yani jino kwa jino.
nukuvuga ngo iryinyo ku ryinyo. Kwa hiyo alipoonyesha hayo, Hanyuma maze kugaragaza gutyo, ikalazimika sasa mimi nirudi shuleni, biba ngombwa yuko nanjye nsubiza mu ishuri. na yule mdogo wake akaja kule Bujumbura. Hanyuma nuwo murumuna we nawe aza i Bujumbura. Wakati naenda kaka kaniambia, Hanyuma maze kugenda mukuru wanjye arambwira, chochote utakachokiona kibaya kwenye Qur'ani usiulize tena, ikintu kibi cyose uzongera kubona muri Korowani ntuzongere kubaza, kwa kuwa ukifukuzwa hakuna jinsi utarudi tena shuleni. kubera yuko niwongera kwirukanwa na yindi nzira izongera kubaho kugira ngo usubireyo. Sasa nilipofika pale Libya, Hanyuma nsubiye i Libya, nilikuta wenzangu wamesoma miaka miwili, kwa sababu niliwaacha mwaka wa pili. nasanze babandi baransize imyaka 2 kuko nari nabasize mu mwaka wa 2, Wanaingia mwaka wa 5 wao, bari bamaze kwinjira mu mwaka wa 5. wakaniambia ni vizuri niungane na wao ule mwaka wa 5. Barambwira ati ni byiza yuko nanjye nifatanya nabo muri uwo mwaka wa 5. Mimi nikawaomba nianze mwaka wa 3, wakataa, wakaniambia kama hutaki rudi kwenu. Ndabasaba ese mwanyemera ko natangira mu mwaka wa 3. Barambwira ati niba utabishaka subiri wanyu. Basi nikakubaliana kwamba nianze mwaka wa 5 na wenzangu. Hanyuma nanjye nemera gutangira mu mwaka wa 5 hamwe na bagenzi banjye. Tulipoanza masomo na wao tuliendelea mpaka mwaka wa 8. Abo ngabo rero twari twaratangiranye, mu byukuri nabo twakomezanye nabo kugeza ku mwaka wa 8. Kwa hiyo degree ya kwanza inatungwa baada ya kumaliza masomo. Ni kuvuga yuko iyo degree ya mbere itangwa nyuma y'ayo mashuri. Kwa hiyo wakachukua masomo ya miaka miwili ambayo mimi sikusoma, ndio wakatunga mitihani katika masomo hayo. Bafata ya masomo nasibye muri ya myaka 2 abariyo batangamo ibizamini irangiza iyo kaminuza, ili kwamba niweze nishindwe, kugira ngo mbashe gutsindwa. Na kweli siri ikavuja, wakasema mitihani hii tumeichukua ndani ya masomo ya miaka miwili ambayo Hamisi ya kusoma. Kandi biravugwa ko yuko ayo masomo bayafatiye kugira ngo ngewe nzabashe gutsindwa. Kwa hiyo tumepewa wiki moja ya kujiandaa kwa mitihani, kandi duhabwa icyumweru kimwe cyo kwitegura ibyo bizame. Ndugu yangu, masomo ya miaka miwili mimi siwezi kuyasoma nikaelewa mitihani iko wapi. Kwa hiyo niliamua nikawa nalala usingizi. Mu byukuri amasomo y'imyaka 2 sinshobora kuyiga kandi sinahabaye, ngewe nafashe umwanzuro kujya niryamira nkisinzirira gusa. Wakati naanza kulala, igihe natangira gusinzira, nilikuwa nasema maneno haya, navugaga aya magambo, naambia ya Yasuan, ewe Yesu, ngabwira ewe Yesu, alladhi jaa ilaya bitilka alma, wewe ulionijia kwenye yale maji kuniokoa, wowe wamfanye muri ya mazi ukankiza. As'aluka an ta'ati ilaya an afuza hadha mutihan, naomba unisaidie sasa uweze kunionyesha mitihani niweze kufanikiwa. Ndagusaba rero ubashe kunyereka biriya bibazo byo mu bizame n'ibisubizo nzabashe gutsinda. Wakati nikiomba hivyo, maze gusenga gutyo, yule niliyemuona siku ile kwenye maji, wa wundi nabonye cyagiye mu mazi, na nguo zake alizovaa siku ile, na ya myambaro ye yari yambaye wa munsi, na utabasamu wake, akikutizama na tabasamu unasikia raha, n'ubwiza bwe yakureba ukumva uranezerewe. Akaja na mitihani akanionyesha, azana ibizamini byose arabinyereka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Alipokuwa ananionyesha ile mitihani, yarangiza kunyereka ibyo bizamini, akanieleza kwa Kiarabu hivi, arambwira mu rurimi rw'Icyarabu ati, ya Hamis, ana uhibbuka, Hamisi nakupenda sana. Hamisi ndagukunda cyane. Kwa hiyo akanifundisha yale masomo yote. Hanyuma anyigisha ya masomo yose natakaje muri ya myaka 2. Kwa hiyo nikashika kichwani. Hanyuma nanjye nyafata mu mutwe. Ijumaa kwa mkia Jumamosi, hanyuma kwa gatanu bucya kwa gatandatu usiku akaja tena kunikumbusha. Kwa gatandatu nijoro azana none kunyibutsa. Wakati ule ananikumbusha usiku, icyo gihe nijoro arimo kunyibutsa, nikaamua kuamka. Ilikuwa mida ya saa 8 usiku kabisa, byari nko mu masaa 8 z'ijoro. Kwa hiyo nikaamka nikaketi, sikulala tena. Hanyuma ndabyuka ndicara, sinongeye gusinzira, maana nilijua nikilala anaweza kusahau, kuko naribwiraga ati ninsinzira nshobora kwibagirwa. Kwa hiyo asubuhi tukaenda darasani kufanya mitihani. Hanyuma mu gitondo tuzinduka tujya gukora ibizame. Mimi nikakaa katikati ya wanafunzi wawili, hanyuma nicara hagati y'abanyeshuri babiri. Wakati tumemaliza mitihani,
turangije ibizami, jioni wanatoa matangazo ya matokeo ya mitihani. nimugoroba batangaza amanota y'ibizamini. Wakasema an-numbaru sadisu Hamisi Hussein min Tanzania, namba 6 ni Hamisi Hussein kutoka Tanzania. Baravuga bati umuntu wabaye wa gatandatu ni umugabo witwa Hamisi Hussein wavuye muri Tanzania. Sasa tukafikiria sisi wote, hanyuma turatekereza twese, matokeo ya mitihani yanaanza namba 6 au wanaanza namba 1 mpaka mwisho? hanyuma twese turibaza tuti ese iyo batangaza amanota bahera ku mubare wa gatandatu cyangwa bahera ku wabaye wa mbere? Watu wakasema wanaanza namba 1. Bose baravuga bati babanza uwabaye wa mbere. Sasa wakasema hivi, hanyuma baravuga bati Hamisi kuwa mwanafunzi wa 6, kuba Hamisi yabaye wa gatandatu, hatukubali matokeo haya, nago tunezerewe n'aya manota, kwa kuwa hawa aliokaa nao katikati, kuko abangaba yicaranye nabo akabicara hagati, wa kulia alikuwa wa kwanza, uw'iburyo yari wa mbere, wa kushoto alikuwa wa 4, uw'ibumoso abo wa 4. Hamisi amekuwa wa 6. hanyuma Hamisi abaye wa gatandatu. Alikuwa anaangalia kwa hawa watu, kwa hiyo ameiba mitihani. Nukuvuga yuko Hamisi yaratrishije areba iburyo n'ibumoso abona ayo manota. Kwa hiyo wakasema tumefuta matokeo ya chuo kizima, watu watarudia mitihani wiki ijayo. hanyuma biba ngombwa yuko basiba ibyo bizame babikuraho, baravuga ngo tuzasubiramo nyuma y'icyumweru. Anayetafutwa ni Hamisi afelishwe. kandi ushakishwa muri ibi byose ni Hamisi kugira ngo atsindwe. Kwa hiyo wenzangu wakaendelea kujisomea, bagenzi banjye basubiramo barongera bariga, na mimi naendelea kulala ili Yesu aje aseme na mimi. bagenzi banjye bagakomeza kwiga, nanjye ngakomeza kwisinzirira kugira ngo Yesu aze kuza anganirize. Sasa wale wanafunzi wanakuja, hanyuma abo banyeshuri baraza, wananiambia Hamisi, unaona matokeo ya mitihani imefutwa kwa ajili yako. sasa wowe Hamisi urareba ibizami byose babivanyeho kubera wowe. Kwa nini unaendelea kulala wewe? kubera iki ukomeje kuryama? Mimi sikuambia siri yangu. Ngewe nago nababwiye ibanga ryanjye. Niliwaambia moyoni mwangu katika kulala ndio Yesu atakuja kusema na mimi. Narababwiye ati mu gusinzira kwanjye no kuryama kwanjye niho Yesu azaza akanganiriza. Wao wanaendelea kufanya shughuli zao, mimi nalala usingizi. Bo barakomeza bariga, nje ndakomeza ndisinzirira. Nakwambia Ijumaa kwa mkea Jumamosi, hanyuma kwa gatanu buri buke ari kwa gatandatu, Yesu akaja tena na mitihani mipya iliyotungwa na walimu. Yesu arongera anzanira ibibazo bishya by'icyo kizame bateguye, na akanifundisha jinsi ya kufanya, kandi anyigisha uburyo bwo gusubiza. Asubuhi kulipokucha, bukeye mu gitondo tukaingia darasani sasa. twinjira mu ishuri. Kwa hiyo wakaniondoa pale nilipokuwa nimeketi wiki ile iliyopita. hanyuma bamvana muri wa mwanya nari nicayemo muri cya cyumweru cyashize, wakaniweka pembeni kabisa mwisho na wanafunzi wenzangu. baramfata banshira inyuma kabisa, inyuma y'abandi banyeshuri bose. Na hapo walikuwepo walimu 7 darasani wakinitizama mimi. kandi aho ngaho mu ishuri hari harimo abarimu 7 barimo kureba uburyo ndi bubyitwaremo, ili kwamba nisiwasiliane kwa ishara yote wanafunzi wenzangu, kugira ngo singerageze kugira uwo mbaza mu bandi banyeshuri twigana. Kwa hiyo baada ya pale nikaletewa ile mitihani yangu. hanyuma y'ibyo nzanirwa cya kibazo cyanjye cy'ikizami. Waliponiletea mitihani ile, banzaniye icyo kizami, nikaanza kuitizama, ndakireba, nikacheka kabisa. hanyuma ndaseka, Nikacheka kabisa. ndaseka. Walipoona nimecheka, babonye nsetse, wakasema tumemkomesha leo. baravuga ngo uyu munsi twamubonye tu. Kumbe hawakujua kama wao ndio wamekomeshwa. Nibamenya yuko ahubwo aribo bakomye, ahubwo ntabwo ari jewe. Kwa hiyo tukapewa saa 1 ya mtihani. tuhabwa isaha imwe yo gukora ikizami. Mimi nikafanya mitihani 7 kwa dakika 15. hanyuma ibyo bibazo 7 twabajijwe ngewe nabisubije mu minota 15 gusa. Kwa hiyo nilipomaliza nikawapelekea mitihani yao walimu walioko mule darasani. ndangije gusubiza mbishira abo barimu bari batureba. Mtihani wa kwanza ulikuwa ni wa mkuu wa chuo hicho. hanyuma ikibazo cya mbere cyari cya wa wundi wa mukuru w'ishuri.
Yule mkuu wa chuo akaniita wakati natoka nje. hanyuma arampamagara nari ngiye gusohoka. Akaniambia, Hamis, taali huna. Hamis, rudi hapa. Arambwira ati, Hamisi garuka hano. Akaniuliza, man yusaiduka, nani anakusaidia? Arambaza ati, ese waba ufashwa nande? Nikamwambia, yusaiduni Yeshua alladhi yamkuthu fi samai. Ndamubwira ni Yesu mwana w'Imana ni umfasha. Umejuaje kabla sijatafsiri bwana? Anaanza kujua Kiarabu hata sijatafsiri. Mambo ni mazuri. Yule mkuu wa chuo akaniambia hivi, uwo mukuru w'ishuri arambwira ati, fatuwasilu hakadha Yeshua kul yaumi. Endelea kumshika na kumwamini huyo Yesu kila siku ya maisha yako. arambwira ati, mu by'ukuri uwo Yesu wawe umukomeze kandi umugundire, ntuzamurekure n'umunsi wa rimwe. Unajua kwa nini alisema hayo? Ese waba uzi impamvu yavuze gutyo? Walishindwa kunifanyia uadui mwingine kwa sababu nimefanya mitihani nikiwa mbali na wao na wanafunzi wenzangu. Kuko bananiwe kunkorera ubundi bugome, kuko ikizamini nabashije kugikora ndi njyenyine hirya inyuma y'abandi banyeshuri. Kwa hiyo jioni wakasema hivi, hanyuma ni mugoroba baravuga bati, ndio wanatoa matangazo sasa. hanyuma baje gutangaza noneho, wakasema, Isma'u, sikilizeni. Baravuga bati, nimwumve. Anumberu wahidu Hamis Hussein min Tanzania. Namba 1 ni Hamis Hussein kutoka Tanzania. Baratangaza bati, wabaye wa mbere ni Hamisi wavuye muri Tanzania. Kwa nini Yesu ni namba 1? Kubera iki? Yesu ni wa mbere. Kwa hiyo aliona avuruga ile mitihani nisiwe mtu wa 6, niwe namba 1 kama yeye alivyo namba 1. Yesu rero kubera ko ari we wa mbere niwe watumye ko cya kizamini cya mbere kizamwa akavuyo kugira ngo gisubirwemo mbashe kuba wa mbere nkuko nabari wa mbere. Ndugu zangu, bene data, muda unatuacha, igihe kiradusize, lakini mambo yaliyoko ni mengi sana. Ariko ibintu Yesu akora ni byinshi cyane. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Ariko ikintu kimwe nshaka kukubwira. Ujue mamlaka alionayo Yesu. Umenye ubutware n'ubushobozi Yesu afite. Ukisoma katika Injili ya Matayo, nusoma mu gitabo cya Matayo sura ya 28, umurongo wa 28, mstari ule wa 18 mpaka pale mwisho, umurongo wa 18 kugeza harangiza, utaona jinsi Biblia alivyojieleza Yesu mamlaka alionayo. Urasanga uburyo Yesu yivuze n'ubutwari afite. Maneno yanasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza. Muwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Pale amesema, natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Arababwira ati, mukomeze nzahorana namwe igihe cyose. Ndugu zangu, niwaeleze ukweli. Bene data, reka mbabwize ukuri. Juma hili ambalo Mungu ameturuhusu tuweko hapa, iki cyumweru Uwiteka yadushoboje kubana namwe hano, tumekuja kumsema Yesu na mamlaka yake. Twaje kuvuga Yesu hamwe n'ubushobozi afite. Yale anayoyafanya Yesu kwa watu wake, ibyo Yesu akora ku bantu be, wale waliomwamini, babandi bamwizeye, ni kuhakikishia Yesu hawezi kushindwa kufanya chochote. Reka mwemeze yuko Yesu nta na kimwe cyamunanira. Hata Qur'ani imemsema Yesu, ndetse na Korani yavuze Yesu kwamba wajiha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabina. Yeye amepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Yesu yahawe ubutware n'ubushobozi bwose ku isi ndetse no mu ijuru. Maana yake ni kwamba duniani asiwepo mtu mwingine atakayejiita yeye ni Bwana. Nukuvuga yuko ku isi na undi muntu ushobora kwiyita ngo yeye ni umugabo. Na hata kule siku ya kiyama ni Yesu atakayehukumu watu. Kandi no kuri wa munsi w'urubanza ni uzaducira urubanza. Hukumu atakayehukumu Yesu ni hii. Urubanza Yesu azaca nuruhe? Wale tuliomwamini hapa duniani,
ba bandi twebwe twamwizeye hano ku isi atatuambia nendeni mahali pazuri nilipoandaa mbinguni. azatubwira ati nimuze mujye ahantu heza nabateguriye mu Lakini ijuru. wale waliomkataa hapa duniani Ariko ba bandi bamwihakanye hano ku isi atawahukumu waende jahannam ya milele. azabaciraho iteka ngo bajye Gehonomu y'iteka ryose. Huruma nilionayo mimi kwa Waislamu niliowaacha kwenye Uislamu Imbabazi ngiye mfitiye abayisilamu n'abasize mu bayisilamu ni kwa kuwa hawajamfahamu Yesu mwokozi wa ulimwengu, ni kubera yuko batarasobanukirwa uwo Yesu kunakiza na ambaye ndiye mwenye mamlaka ya wanadamu wote, kandi ko ari ufite ubushobozi n'ubutware bwose bw'ibyaremwe byose. kwa hiyo kwa vyovyote hata naweza kufanywa mabaya. Nukuvuga yuko nubwo nakorerwa ibibi byose Mabaya yale sintoyaona kama ni mabaya, kwa sababu nimetumwa na Yesu nikawahubirie habari njema Waislamu. nukuvuga yuko ibyo bibi byose nabasha gukorerwa sinzabibona ko ari bibi, kuko ngewe Yesu yarantumye kugira ngo mbashe kubabwiriza. Ndugu yangu, hata yeye kama angeona mabaya, Nukuvuga yuko nawe nubwo yabasha kubona ibibi angeogopa yale aliyofanywa msalabani. yari gutinya bya bindi bibi yakorewe Ninaamini ku hata wewe musaraba. usingepokea wokovu. Kandi ndizera yuko nawe ntabwo wari ugikizwa. Mimi kwa kuwa nimetumwa kwao, Ngewe kuba naratumwe kuri bo, chochote wanachoweza kukifanya kwangu ikintu